بلیٹن میں خوش آمدید بات کریں گے دونوں مستعفی ججز نے جو بیان دیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ مستعفی ججز کے بیان سیاسی اور ذاتی ایجنڈے پر مبنی ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو کہا سپریم کورٹ کے ججز نے گزشتہ 10 سال میں کوئی حکومت چلے نہیں دی۔ سابقہ ججز نے آئین کے تشریح کے بہانے اسے ری رائٹ کیا۔ رانا ثناءاللہ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند قرار دیا۔ دونوں انتہائی معزز جج صاحبان نے جو بیان اپنے استعفوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اس میں کیا کوئی آرگومنٹ کوئی ایویڈنس دلیل دی گئی ہے کہ ان کے اس بیان کا ایک ایک لفظ سیاسی اور ذاتی ایجنڈے کے اوپر مبنی ہے؟ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ہم تو 20 سال ہو گئے اس کے لیے جو راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس ملک میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے پچھلے 10 سال کوئی حکومت نہیں چلنے دی۔ 64 کا نمبر تھا سینٹ میں، تو اس کے علاوہ بھی 3 لوگ ہمارے پاس ان ویٹنگ موجود تھے۔ نمبر 64 چاہیے تو پھر 65 کرنے سے کیا فائدہ؟ پشاور ہائی کورٹ نے اب یہ فیصلہ دے دیا ہے حکومتی مشینری نہیں استعمال ہو سکتی کسی بھی سیاسی پرپز کے لیے۔ یہ فیصلہ خوش آئین ہے۔ 9 مئی کے تمام مقدمات جو ہیں وہ ٹرائل کی لیٹ سٹیج کے اوپر ہیں، اس کے اوپر کیسے اب انکوائری ہو سکتی؟ وہ ہمارے بے گناہ شہریوں کو شہید کریں اور دہشت گردی کریں تو ہمیں ان کے ساتھ بالکل مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ ہندوستان اتنی جرأت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے اپنے استعفے صدر مملکت کو بھجوائے تھے۔ اور اب بات کریں کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے انتہائی مطلوب بھتہ خور گروہ کے 3 کارندے پکڑ لیے۔ گرفتار ملزمان سے 3 پستول اور موبائل فون برآمد ہوئی۔ ایس ایس پی امجد احمد شیخ کے مطابق ملزمان کا تعلق وسیع اللہ لاکھو، عظیم اور سلیم گروہ سے ہے۔ ملزمان تاجروں کو بھتے کی پرچیاں پہنچاتے، گینگ سرغنہ بیرون ملک سے تاجروں کو بھتہ طلبی کے فون کرتا تھا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عبدالجبار، مبین اور خضر کے ناموں سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف اسلحہ اور منشات کے مقدمات درج ہیں۔ بہنس کالونی میں بھتہ مافیا کے خلاف پولیس نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ کراچی میں کرنگی انڈسٹریل ایریا میں چمڑا چورنگی کے قریب ٹریلر نے راہگیر کو کچل دیا۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جس پر مشتعل افراد نے ٹریلر جلانے کی کوشش کی۔ پولیس نے بروقت پہنچ کر ٹریلر کو جلانے سے بچا لیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت نہ ہو سکی۔ پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ لیاقت آباد میں بس سے گر کر عمران نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ ہمارا اگلا ہدف بھتہ خوروں کے خلاف ہوگا۔ اغوا، برائے تاوان اور ہنی ٹریپ گینگز کے خاتمے پر لاڑکانہ پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لاڑکانہ میں پولیس جوانوں کے بڑے کھانے سے خطاب میں غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ لاڑکانہ رینج میں جرائم کی مجموعی شرح میں نمایاں کمی پر شکارپور، کشمور، کندکوٹ، کمبر، لاڑکانہ کے ایس پیز کو فرنٹ لائن قیادت پر شاباش دیتا ہوں۔ ہمارا اگلا ہدف بھتہ خوری کے خلاف ہوگا۔ ہائی ویز پر سیکیورٹی بہتر ہونے سے عوام کا رات کے سفر پر اعتماد بحال ہوا۔ آئی جی سندھ نے نمایاں کارکردگی پر ایس ایس پیز اور دیگر افسران کو اسناد سے نوازا۔ اجلاس میں اعلیٰ پولیس افسران نے شرکت کی۔ چمن پولیس نے موٹر سائیکل اور موبائل فون چوری کرنے والے گینگ کو گرفتار کر کے موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد کر لیا۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ چمن عبداللہ عمران چیمہ نے سٹی تھانہ میں ڈی ایس پی طاہر محمود کیانی، ایس ایچ او ولی کاکڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے چوروں کا گروہ گرفتار کر کے اسلحہ، بڑی تعداد میں موبائل فونز، موٹر سائیکلیں اور قیمتی سامان برآمد کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس چمن نے کارروائی کی ہے جس کے اندر ہم نے ایک گینگ بکس کیا جو کہ بیسیکلی زیادہ تر ڈرابری اور ڈکیتی کے بہت سی وارداتوں کے اندر اے اور بی ایریا کے اندر انوالو تھا اور ریکارڈ یافتہ تھا۔ اس سے ہم نے 5 موٹر سائیکل ریکور کی ہیں، جس سے تقریباً 5 ویپنز ریکور کیے ہیں، 4 چھوٹے 1 بڑا، اور 50 کے قریب جو چوری شدہ فون تھے جن کی مالیت لاکھوں روپے ہے وہ ریکور کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ ایسے افراد کو بھی ہم نے گرفتار کیا ہے جو کہ چوری شدہ موبائلز کی پنچنگ کے اندر انوالو تھے، شامل تھے، اور ان کے پاس جو لیپ ٹاپس تھے اور سافٹ ویئرز تھے جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے بیسیکلی چوری شدہ فونوں کی آئی ایم ای آئیز اور ایم کو پنچ کرتے تھے، وہ ہم نے بیسیکلی ریکور کی۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ جدید طریقہ تفتیش اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے چوروں کے گروہ کا سراغ لگایا اور انہیں گرفتار کیا۔ ایسے شر پسند عناصر جو کہ چوری اور رابری اور ڈکیتی کے
वक़ूओं के अंदर इन्वॉल्व थे, तो उनके गिर्द घेरा तंग किया गया, और ये मेरे ख्याल से ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस चमन की एक बेहतरीन कार्रवाई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला इमरान चीमा का मजीद कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान मोबाइल चोरी के बाद मोबाइल की दुकानों से IMEI चेंज करते थे, जिसको ट्रेस करने में मुश्किलात दरपेश होती थी। मुलजिमान से 5 लैपटॉप भी बरामद हुए। कैमरामैन अयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर की जानिब से ज्यादा गंदम उगाव मुहिम का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद फरियाद डोगर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की जानिब से ज्यादा गंदम उगाव प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसान से गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 3500 रुपए फी मन गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस साल कमिटेड है कि हमने ज्यादा से ज्यादा गंदम इस साल उगानी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3500 रुपया फी मन की जो सपोर्ट प्राइस है वो ऑलरेडी दे दी है किसान को। गंदम उगाव मुहिम को कामयाब करने के लिए किसानों को सरकारी नरखों पर खाद बीज स्प्रे फराहम किया जा रहा है। एक्स फैक्ट्री रेट के ऊपर स्प्रे, एक्स फैक्ट्री रेट के ऊपर उसको खाद, और एक्स फैक्ट्री रेट के ऊपर उसको गंदम का बीज प्रोवाइड करने के लिए ये पीछे काउंटर लगाया है। जो भी किसान आते हैं ताकि उसको मार्केट से रियायती नरखों के ऊपर यहाँ पे गंदम का बीज मिले, उसको स्प्रे मिले, उसको खाद मिले, ताकि वो अपना जो इनपुट की कॉस्ट है उसको कम करके ज्यादा से ज्यादा जो है वो गंदम की पैदावार ले सके। इस प्रोग्राम के तहत जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ ने किसानों से ज्यादा गंदम उगाने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज। दुनिया भर में हर साल ज़ियाबतीस के हवाले से लोगों में शऊर बेदार करने के लिए आलमी यौम ज़ियाबतीस मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को आगाही पहुंचाना है। रिपोर्ट करेंगे इरशद खान। में फातिमा बाई अस्पताल की जानिब से वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। पहले से जो डायबिटिक के जो पेशेंट हैं वो भी वॉक करने से काफी हद तक फायदा उठा सकते हैं, और जो डायबिटिक नहीं है उनको ये अवेयरनेस हो कि हम अगर पैदल चलें तो इसमें कितना हमें फायदा हो सकता है। हर दूसरा पेशेंट और उसके फैमिलीज में पता चलता है कि कोई ना कोई डायबिटिक है, तो इसलिए अवेयरनेस का मतलब यही है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो और लोगों को मालूमात हो कि हमें ये वॉक करनी चाहिए। वॉक का मकसद लोगों में शऊर बेदार करना, सेहत की अहमियत को उजागर करना और एक मजबूत सेहतमंद माशरे की जानिब कदम बढ़ाना है। अगर आप वॉक करते हैं तो डायबिटीज रेमिशन हो जाती है, यानी कि वापस लौट आ सकती है, ख़त्म नहीं होती डायबिटीज़, वापस लौट आ सकती है। स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में नहीं बड़ों में होती है। आगाही वॉक में शुरा ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे। वॉक की शुरा का कहना है डायबिटीज को भगाना है तो सेहत की जानिब कदम बढ़ाना है, मीठा कम खाना है और सेहतमंद रहना है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ इरशद खान, ARY न्यूज, कराची। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल से मुशाबह फीचर मुतारिफ करा दिया। बिल्टन बोर्ड नामी ये फीचर ब्रांड्स और तख्लीककारों को अपने फॉलोअर्स के साथ अवामी पैगामात शेयर करने की सहूलत देता है। बिल्टन बोर्ड दरअसल इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल जैसा फीचर है जो मेटा की ज़ेली ऐप ने 2023 में मुतारिफ कराया था। कराची के तलबा का कारनामा, शहर में पार्किंग के मसाइल का हल तलाश कर लिया। NAD यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उन्वान से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। पार्किंग का प्रोजेक्ट तवज्जो का खास मरकज बना रहा। अनवर खान की रिपोर्ट। NAD यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात ने स्मार्ट पार्किंग का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, जिसमें पार्किंग में दरपेश आने वाली मुश्किलात का हल पेश किया गया है। मुख्तलिफ पार्किंग प्लाजा के अलावा शॉपिंग सेंटर समेत एयरपोर्ट में भी पार्किंग की मुश्किलात को हल करना उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पार्किंग सिस्टम के थ्रू हम लोग इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास जो पार्किंग होगी वो एक प्रॉपर स्लॉट्स के अंदर होगी, एक्सीडेंट जो आपके होते हैं वो कम हो जाएंगे और लोग बहुत से फायदा उठा सकते हैं। प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट स्क्रीन और पार्किंग के दाखिली रास्तों पर मौजूद स्कैनर के जरिए पार्किंग की गुंजाइश की मालूमात भी मिल जाती है, जबकि पार्किंग का डाटा भी सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। AI एंड IoT से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हम इसको स्क्रीन से भी यूज कर सकते हैं, हम इसको LED से भी यूज कर सकते हैं, हम इसको मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स के थ्रू एक्सेस का ये फायदा होगा कि अगर आपकी कोई गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है तो इसमें हमें ये फायदा होगा कि जो कस्टमर है वो आपको वहीं भी ट्रैफिक में देख सकता है। अगर ये पार्किंग स्लॉट फुल है तो वो दूसरे पार्किंग एरिया में या दूसरे पार्किंग प्लाजा में जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट को बतदरीज अस्पतालों और दीगर मकामात पर मुतारिफ कराने के लिए हुकूमती ताउन दरकार है। किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाने से पहले देख सकते हैं कि वहाँ पे पार्किंग स्लॉट अवेलेबल है और नहीं है,
اور اسی کا ہم ایک اور ورژن لانچ کریں گے جس پہ ہماری ورکنگ چل رہی ہے کہ ہم ہاسپٹلس میں بیڈ کے ساتھ کی کنیکٹیوٹی کریں گے. تو کبھی بھی ایمرجنسی میں آپ ہاسپٹلس میں رش کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ ایمرجنسی میں اس وقت سلاٹس اویلیبل ہیں یا نہیں ہے. پروجیکٹ میں شامل طلبہ و طالبات کہتے ہیں حکومتی تعاون حاصل ہو جائے تو یہ پروجیکٹ بآسانی عوام الناس کے لیے ایک سہولت بن سکتا ہے. کیمرمین مصطفیٰ مراج کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما راجہ فیصل ممتاز راٹھور کے وزیراعظم آزاد کشمیر نامزد ہونے پر پیپلز پارٹی سٹی جنرل سیکرٹری شیخ اظہر کی رہائش گاہ پر ایک دعائیہ تقریب ہوئی جس میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی اور زبردست آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. جیالوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا. تقریب سے خطاب میں شیخ اظہر اور دیگر مقررین نے کہا کہ فیصل ممتاز راٹھور کے وزیراعظم نامزدگی پر آج ریاست بھر کے کارکنان خوش ہیں. بہت جلد آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے دروازے کھلیں گے. چنیوٹ میں ادب کا بڑا جشن، ضلع انتظامیہ کی جانب سے محفل مشاعرہ کا شاندار انعقاد کیا گیا. نامور شعراء نے شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر سمن. تصویر کوئی سکرین تے سامنے آوے بندہ خون نو چمتا سکدے پاری کو گلکڑی کیویں پاوے. چنیوٹ کے اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں سجنے والی محفل مشاعرہ نے شہر بھر میں ادب کی خوشبو بکھیر دی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں ملک بھر سے معروف شعراء شریک ہوئے جنہوں نے اردو اور پنجابی میں اپنا بہترین کلام پیش کیا. کسی شاعر نے مزاح کی پھلجڑی چھوڑے تو کسی نے محبت کے لطیف جذبات کو لفظوں میں ڈالا تو کئی شعراء نے ملکی حالات پر خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی تو کسی کے وطن سے محبت اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے والے اشعار نے سامعین میں بھرپور داد سمیٹی. محفل میں شاعریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ہر شعر پر داد، ہر مصرے پر واہ واہ. چنیوٹ کی اس ادبی رات نے سب کا دل جیت لیا. امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. ملک میں ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.53% اضافہ ہوا. ہفتہ وار مہنگائی کی سالانہ مجموعی شرح 4.15% رہی. ادارے شماریات نے ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی. ایک ہفتے میں 15 اشیاء مہنگی ہوئیں، 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی. برائل مرغی 66 روپے، ٹماٹر 13 روپے 3 پیسے فی کلو مہنگا ہوا. فن میچ سری لنکا نے دل جیت لیے. بابر اعظم کی سینچری نے گرین شرٹس کو یادگار فتح دلا دی. دوسرے ون ڈے میں قومی ٹیم 8 وکٹ سے کامیاب. پنڈی میں بآسانی فتح سمیٹ کر ون ڈے سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. بابر اعظم میچ کے ہیرو قرار. تیسرا مارکا اتوار کو ہوگا. سیریز کے مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. سری لنکا ہمیں تم سے پیار ہے. پنڈی میں شائقین کا مہمان ٹیم کو خراج تحسین. کرکٹ کے متوالوں نے کہا کہ جو پاکستان کا ساتھ دے گا اسے سپورٹ کریں گے. حسرنگا پسندیدہ کھلاڑی ہیں. استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، ابھی کچھ اور آئیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا آج کوئی استعفیٰ دے رہا ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ججز کے درمیان کھینچا تانی موجود تھی. 5 ججز ایک طرف، 7 ایک طرف کی کہانی چلتی رہی. اب یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے. رکے گا نہیں، ابھی کچھ استعفے اور ہیں. اگر آج کوئی جج صاحبان استعفے دے کر گھر جا رہے ہیں ان کی فری ول ہے، لیکن یہ ٹگ آف وار ٹو بی دا چیف ایک عرصے سے وہاں پر موجود تھی. پچھلی 3-4 اپوائنٹمنٹس کے نتیجے میں 5 ججز ایک طرف، 7 ججز ایک طرف کی کہانی چلتی رہی. آج یہ گیٹ اور ونس اینڈ گڈ بند ہونا چاہیے. اپوائنٹمنٹس کا اختیار پارلیمان ایگزیکٹو کو دے. یہ ہے جو آئین کہتا ہے. طے کر لیا کہ اپوائنٹمنٹ بھی وہ خود کریں گے اور اس کی ریموول بھی وہ خود کریں گے. بنیادی ڈھانچے کی کوئی تشریح نہیں تھی. پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی احتجاج میں سرکاری وسائل کے استعمال پر پابندی لگا دی. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا سرکاری وسائل کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں. اپنی سیاست کے لیے سرکاری مشینری اور عملے کا استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے. عدالت نے KP حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے. آرٹیکل 4, 5 اور 25 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں. سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں. کراچی سے خبر ہے جس کے علاقے گلشن اقبال میں نوجوان کے قتل کیس میں نیا موڑ. واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش نہیں آیا، ہدف بنا کر قتل کیا گیا. ملزمان کے فرار اور واقعے کی CCTV سامنے آ گئی. دیکھتے ہیں سلمان لودھی کی رپورٹ.
अस्फहानी रोड पर फायरिंग से नौजवान के कत्ल का केस, वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार नौजवान को गोली लगने के बाद गिरते हुए देखा जा सकता है। मुसल्लह शख्स भी फूड डिलीवरी राइडर के साथ मौके से जाते हुए देखा गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूल नौजवान की शनाख्त अब्दुल समद के नाम से कर ली गई। 17 साल नौजवान कत्ल हुआ है, उसकी शनाख्त जो है अब्दुल समद के नाम से हुई है और मकतूल जो है वो PIB कॉलोनी का रिहायशी था। इसके और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस ने वाकये का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दयत में मुबीना टाउन थाने में कत्ल की दिफात के तहत दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। जामशोरों में एक शख्स ने दोस्त की बहन का जहेज चुरा लिया। पुलिस ने 24 घंटे में मुलजिम को धर लिया। पुलिस का कहना है कोटरी के शैदी मोहल्ले में मुलजिम अली वारिस ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से घर में दाखिल होकर जेवर और नकदी रकम चुराई। सामान की मालियत 40 लाख रुपए है। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ करते हुए कहा, लालच में आकर एक रिक्शे वाले की मदद से दोस्त की बहन का जहेज चुराया। इसने मेरे को सारा तरीका बताया, चप्पल भी उसने अपनी मुझे दी, दस्ताने भी डॉक्टरों वाली मेरे को उसने बोला मेडिकल से मिलेंगे, वो लेके आ। मैं बस उसकी बातों में आ गया, लालच में आ गया। मैं एक रश्का ड्राइवर हूँ, अपना रश्का मेरा किस्तों पे, वो किस्तें में भर सकता नहीं हूँ। चाबी मेरा पड़ी, मैं घर में दोस्त के घुस गया। जब वो घर में घुसा हूँ तो मेरे को ये हाथ में लगा, मैं नशे में भी था। जो चीज़ मेरे हाथ में आई मैं उठा के ले गया, वैसे की वैसे ही रख दी। जी मेरे साथ एक और भी है, उसका नाम शौकत अली है, रश्का चलाता है। मेरे को सारे बायोडाटा देने वाला वो है, कैसे घर में घुसना है। पेशावर में शादी की खुशी में हवाई फायरिंग, पुलिस ने कार्रवाई करके दूल्हा समेत 12 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया है। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़या तहकाल फॉरेस्ट बाजार में पेश आया, जहां शादी पर दूल्हा और बाराती हवाई फायरिंग कर रहे थे। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे को 12 साथियों समेत धर लिया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से जमा कराई गई। तहरीक पर 17 से ज़ायद अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के अरकान ने सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराई। फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा का नया उम्मीदवार नामजद किया। स्पीकर असम्बली से फौरी इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा करा दी। स्पीकर असम्बली 3 से 7 दिन के अंदर नए वज़ीर आज़म का चुनाव कराने के पाबंद हैं। चौधरी अनवारुल हक PTI के टिकट पर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस की मदद से वज़ीर आज़म बने थे। हुकूमती जमातों के अरकान की बड़ी तादाद चौधरी अनवारुल हक से शदीद नाराज थी। सेनेट में 3 बिल, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ़ज़ाइया, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फ़ज़ाइया तरमीमी बिल डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर मुमलिकत तारिक फ़ज़ल चौधरी ने तरमीमी बिल पेश किया। Move that bill further to amend the Pakistan Air Force 1953. The Pakistan Air Force Amendment Bill is passed. I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. On behalf of Senator Azam Nazir Tarar, beg to move that the further bill to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. कोयटा ज़ियारत कौमी शाहराह की तामीर करने वाली कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला, मशीनरी को आग लगा दी। कंपनी ने तामीराती काम रोक दिया, भारी मशीनरी कोयटा मुंतकिल कर दी। रिपोर्ट करें अजीज़ रहमान काकड़। ज़ियारत कौमी शाहराह पर खानिक्रास से ज़ियारत शहर तक तामीराती काम जोर शोर से जारी था। ताहम गुज़िश्ता रात सड़क की तामीर करने वाली कंपनी के कैंप पर नामालूम मसल्ह अफराद ने हमला कर दिया। गड़के के इलाके में वाक़िया कैंप में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी गई। सिक्योरिटी मांग लिया, लेकिन न तो डीसी ज़ियारत ने कोई सिक्योरिटी दिया, न डीसी पशीन ने, न आईजी ने। 15 बंदों का नोटिफिकेशन किया था, लेकिन एक बंदा भी हाजिर नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाक़या दोबारा कल पेश आया। हमले के बाद मुतलका कंपनी ने सड़क की तामीर का काम बंद करके मशीनरी कोयटा के इलाके कुछ लाख मुंतकिल कर दी। काम बंद करेंगे। काम कब तक बंद रहेगा? फिलहाल मालूम नहीं है, जब तक ये क्लियर नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से, तो हम काम जारी नहीं रख सकते। बदकिस्मती से तामीराती काम ऐसे मौके पर रुक गया है जब नई सड़क की तामीर के लिए पुरानी सड़क मुकम्मल तौर पर उखाड़ दी गई थी। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और तामीराती काम दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है।
कैमरामैन शेर लोधी के साथ अजीज रहमान का खड़, ERY न्यूज़, क्वेटा। वादी स्वात में ज़ाफ़रान की काश्त ने कामयाबी हासिल कर ली है। सोने से ज़्यादा कीमती फसल की काश्त से मकामी ज़मींदार बहुत खुश हैं। ज़ाफ़रान के फूल खिलने से ज़मींदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ज़ाफ़रान की काश्त बढ़ाने के मशवरे देना शुरू कर दिए हैं। शहजाद आलम की रिपोर्ट। वादी स्वात की जरखेज जमीनों पर अब ज़ाफ़रान यानी सोने से भी कीमती फसल कामयाबी से उगने लगी है। जमींदारों के मुताबिक इस साल पहली बार ज़ाफ़रान के पौधों ने फूल देना शुरू कर दिया है। 3 तहसीलों में कबल, बाबूजी और बरीकोट में 114 कनाल पर ज़ाफ़रान की काश्त की है और ये फसल जो है ये बहुत हद तक की कामयाब हो चुकी है। फसल में माशाल्लाह फुल ब्लूम अभी चल रहा है, फ्लावर्स खिल रहे हैं। ज़मींदार खुश है। उम्मीद है कि ज़मींदार की माशी हालत को इंशाल्लाह बहुत हद तक तब्दील करेगा। ज़ाफ़रान की काश्त स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में आजमाइशी बुनियादों पर 114 कनाल अराजी पर शुरू की गई। दूसरे ज़मींदारों को भी ये मशवरा देता हूँ कि ज़ाफ़रान एक कीमती चीज़ है और इसकी मतलब वो भी ज़मींदारा करे। ज़ाफ़रान की 1 किलो की कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 12 लाख रुपए है, जबकि ये फसल एक बार काश्त के बाद कई साल तक फूल देती रहती है। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत इस मंसूबे को वसअत दे तो स्वात ज़ाफ़रान की पैदावार में नुमाया मुकाम हासिल कर सकता है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ERY न्यूज़, स्वात। काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के 15वें रोज कुवैत की जानिब से डांस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। 2 स्टेज ड्रामे भी पेश किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। कल्चर फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है। कुवैत की जानिब से डांस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों को डांस के गुर सिखाए गए। From here you go to half toes, so gradually you are lifting the heel up to your toes. फेस्टिवल में सिंधी ड्रामा हो जमालो पेश किया गया। ड्रामे को शुरका ने बेहद पसंद किया। में घुटन का माहौल है, हर तरफ अफरा तफरी है और इस माहौल के अंदर इस किस्म के फेस्टिवल्स होंगे तो नौजवान नस्ल में भी बहुत ज़्यादा शऊर पैदा होगा। वर्ल्ड फेस्टिवल बहुत बेहतरीन है और सिंध में हुआ है, बहुत खुशी हुई है। काफ़ी अच्छा है और ये जो ऑर्गेनाइज किया आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ये काफ़ी अच्छा कदम है। 15वें रोज का इख्तिताम उर्दू थिएटर पर किया गया, जो तंज़ो मज़ा से भरपूर था। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ चांद नवाब, ERY न्यूज़, कराची। वेलडन ग्रीन शर्ट, शुक्रिया श्रीलंका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। एक्स पर कहा, ये दिन न सिर्फ पाकिस्तान के पुरअमन मुतहरिक माहौल बल्कि पाक श्रीलंका मजबूत दोस्ती और क्रिकेट की फतह का दिन है। बाबर, फखर, रिजवान ने शानदार बैटिंग की। शायकीन ने श्रीलंकन टीम के लिए जबरदस्त हिमायत का मुजाहरा किया। One-day series and they won this game convincingly. They done और ख़ुद भी तवील अरसे से इस इनिंग्स का इंतज़ार कर रहा था। अल्लाह ने जो काम जब लिखा होता है वो तभी होता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा खुशी है लेजेंड्स के साथ मेरा नाम आता है, अपनी सेंचुरी पर खुशी है लेकिन पाकिस्तान के जीतने पर ज़्यादा खुश हूँ। इसका वेट कर रहा था, बस ये था कि अपने आप पे बिलीव, अपने हार्ड वर्क पे बिलीव रख रहा था। स्टार्ट अच्छा मिल रहा था, पार्टनरशिप अच्छी लग रही थी, रन्स मिल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन थी और जो टीम डिमांड थी वो वैसी हो नहीं पा रही थी। कहते हैं जब अल्लाह ने लिखा होता है उसना तभी मिलता है और उसमें सिर्फ ये था कि जहाँ पे मैं आउट हो रहा था, जिस नंबर्स पे आउट हो रहा था उसमें जाके मोर फोकस हो रहा था। लेजेंड्स का मैं जो है रिकॉर्ड टूटा, मेरे लिए ऑनर की बात है और कोशिश करेंगे कि आने वाले जितने भी मैचेस उसमें अच्छा परफॉर्म करें और मेरे ख्याल से इस परफॉर्मेंस से जो पाकिस्तान मैच जीती है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मेरे लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।